स्ट्रेस ना दो चीज़ों से आता है। अक्सर लोग ना अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस महसूस करते हैं क्योंकि वो या तो एक नाखुशगवार वाक़ये के बारे में परेशान होते हैं जो अभी होने वाला है, या वो इस बात से खौफज़दा हैं कि जो कुछ होने वाला है वो उनके लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन हकीकत ये है, अगर आप इस बात को कबूल कर लेते हैं कि आने वाली हर चीज़ से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इस खौफ और दबाव का सामना करना बहुत आसान हो जाता है। अपने जहन को ना इस बात पर मरकूज रखें कि आपके हाथ में मौजूद वक्त और वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करें, ना कि आप किसी चीज़ से डरते रहें। आपको ना इस पर अमल कुछ इस तरीके से करना है कि ज़िंदगी में पेश आने वाली तमाम मुश्किलात को कबूल करें और उनसे सीखने की कोशिश करें, क्योंकि यही स्ट्रेस का सबसे मौसर हल है। अगर हम अपनी मुश्किलात वक्त पर परेशान होना छोड़ दें तो हम स्ट्रेस से निकल सकते हैं। खूबसूरत चीज़ें तवज्जो नहीं मांगती। खूबसूरती और कामयाबी में एक कुदरती कशिश होती है। कामयाब शख्स अपनी कामयाबी को जाहिर नहीं करता, बल्कि उसकी कामयाबी खुद लोगों को मुतासिर करती है। और इसी के बरक्स, अगर आप दूसरों से मुसलसल अपनी खूबियों की तारीफ सुनने की कोशिश करते रहेंगे तो आप अपनी असल खूबसूरती को खो देते हैं। हकीकत में लोग खूबसूरत और कामयाब लोग हमेशा अंदर से खुश और मुतमईन होते हैं। उनकी कामयाबी और खूबसूरती इन्हें बाहर से तो नज़र आती है, लेकिन असल में ये उनके अंदर की सफाई, मेहनत और दिल से मोहब्बत करने की वजह से है। आपको चाहिए कि आप अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें और उसे बगैर किसी तारुफ या तवज्जो के बढ़ाएं। जब आप अपनी खूबियों और कामयाबियों पर तवज्जो देंगे तो दुनिया खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली आएगी। अपने इर्द गिर्द के लोगों को बदलें। अगर आप कामयाब और पॉजिटिव माहौल में रहते हैं तो आपकी सोच, काम करने की सलाहियत और ज़िंदगी के बारे में आपका नुक्ता नज़र भी बहुत बेहतर होगा। इसी के बरक्स, अगर आप मुनफी लोगों में आपकी ज़िंदगी में मुनफी असरार डालते हैं जो आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। हकीकत यह है कि तहकीक के मुताबिक अगर आप कामयाब और पॉजिटिव लोगों के करीब हों तो आपकी कामयाबी के इम्कानात 15% तक इजाफा हो सकता है। आपको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का इंतखाब सोच समझ कर करें। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको अपनी बेहतरीन शक्ल में देखना चाहते हों। आपको चाहिए कि आप कामयाब और नाकाम लोगों की ज़ुबान में फ़र्क जानें। ज़ुबान इंसान की सोच की अक्कासी करती है। कामयाब लोग हमेशा अपनी कामयाबी पर फ़ख्र महसूस करते हैं और अपने इम्कानात पर यकीन रखते हैं। वो कर सकते हैं, उनकी सोच को अपना सकते हैं, जबकि नाकाम लोग अपनी नाकामियों का बहाना बनाते हैं और दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं। आपको ना बस इतना सा करना है, कामयाबी और खुशी के लिए अपनी ज़ुबान को बदलना ज़रूरी है। नहीं कर सकता की जगह आप ये कहें कि मैं कर सकता हूँ का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। आप अपने अल्फाज से दुनिया में तब्दीली लेके आ सकते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, आप उसको बार बार करके देखें और यकीनन वो हो जाएगी। इसी के साथ आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में हेयर का असूल अपनाएं। सुनकर तो बहुत अजीब लग रहा होगा कि हेयर का असूल। रुकें, आपको आसानी से समझाती हूँ। ये कामयाब इंसान की जहनियत और तरीक़ेकार को समझने के लिए बहुत अहम असूल है। एच मीन हेलीकॉप्टर व्यू। कामयाब लोग हर चीज़ को एक बुलंद नज़र से देखते हैं। वो मसाइल को छोटे नहीं समझते, बल्कि इन्हें बड़े मंजर में देखने की कोशिश करते हैं। ए फॉर एटीट्यूड। मुस्बित रवैया कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी है। एक अच्छा रवैया जोश और लगन इंसान को बेहतरीन नताइज तक ले जा सकती है। आई इंटेग्रिटी। ईमानदारी और किरदार कामयाब इंसान की बुनियादी खुसूसियत है। इसका मतलब है कि आप जो कहते हैं वो ही करते हैं और आपके फैसले सच्चे और साफ होते हैं। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कामयाब लोग अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं और हर काम में पूरी दिलजमाई से काम करते हैं। आज का काम कल पर नहीं डालते। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों तो आप हेयर के असूल को ज़रूर अपनाएं। अगर आपको कामयाब बनना है तो आप इन असूलों को देखें और अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। मेन कैरेक्टर की तरह जिए। हम सब की ज़िंदगी में ख़ास वक्त आता है जब हमें ये समझना होता है कि हम अपने सफ़र के हीरो हैं। अगर आपने खुद को बतौर हीरो तस्वर किया है तो आपकी ज़िंदगी में एक नई ताकत आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा सबसे बेहतर बनना है, बल्कि यह है कि आपको अपने रास्ते पर पूरे दिल से चलना है। अगर आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे कोई कामयाब लम्हे हैं तो आपको चाहिए कि आप उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये वही लम्हे होते हैं जो आपको कामयाब हीरो बनाते हैं। अपने अंदर तब्दीली लाएं। ये ना एक बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कामयाबी तब आती है जब आप खुद को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल मेहनत करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो सबसे पहले चाहिए कि आप खुद को बदलें, अपने अंदर तब्दीली लाएं।
آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اندر کے خوف، کمزوریوں اور منفی عادات کو ختم کریں اور نئی مثبت اپنائیں۔ مثبت سوچ کے ساتھ ساتھ اپنی عادات کو بھی مثبت بنائیں اور ہر دن اپنی ترقی کا اندازہ لگائیں۔ ایکشن سے کلیئرٹی آتی ہے۔ زندگی میں گہری سمجھ، بصیرت اسی وقت آتی ہے جب ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کوئی چیز کے بارے میں سوچتے تو ہیں، اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کسی چیز کو سوچنے اور پلاننگ کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پہلا قدم اٹھائیں۔ اگر آپ کو مشکل آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، بس بنا سوچے اٹھا لیں، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ ہر غلطی سے کچھ سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور اس غلطی کو دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ غلط راستے سے بھی کچھ سیکھیں۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی تجربہ ضائع نہیں جاتا۔ اگر آپ نے کوئی غلط فیصلہ کیا تب بھی اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی سبق تو ضرور ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی غلطیوں سے نہ ڈریں، کیونکہ آپ کی کامیابی کی طرف یہ ایک قدم ہے۔ آپ ایک دن برا کریں گے، 2 دن برا کریں گے اور یقیناً ایک دن آپ کامیاب ضرور ہو جائیں گے اور بہت بہترین کریں گے۔ مضبوط انسان کی نشانیاں۔ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دشمنوں سے سیکھتا ہے اور کسی بھی صورتحال میں رد عمل میں بڑائی نہیں دکھاتا۔ اگر کوئی آپ کے خلاف منفی تبصرہ کرتا ہے تو آپ اسے مثبت انداز میں لیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اسے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے دل میں بڑائی اور سکون رکھیں اور لوگوں کے رویوں کے مطابق اپنا رد عمل توازن برقرار رکھیں۔ تعریف سننے اور کرنے کا انداز۔ ہر انسان کو تعریف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ اس تعریف کو کس طرح سنتے ہیں اور دیتے ہیں۔ تعریف جب دل سے کی جاتی تو یہ دلوں کو جوڑ دیتی ہے اور مضبوط تعلقات کی بنیاد بنتی ہے۔ جب ہم کسی کی تعریف کریں تو اس کی خاصیت اور محنت کو سراہیں، نہ کہ صرف ظاہری شکل یا حالت کو دیکھ کر اس کی تعریف کر دیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو خوبصورت بنائیں اور قیمتی بنائیں۔ آپ کو چاہیے وقت کا کسی بھی دوسری چیز سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو وقت آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اپنے وقت کا استعمال بہتر طریقے سے کریں اور ہر لمحے کو قیمتی بنائیں۔ سب سے مین بات، توجہ حاصل کرنے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ کامیاب لوگ اپنی توجہ کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ اپنی کامیابیوں کو خود ثابت کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اچھا کام کریں اور توجہ خود بخود آتی ہے۔ جب آپ ناکارہ ہوں گے، کوئی کام نہیں کریں گے اور آپ کی زندگی صرف ایک مسلسل آرام کے طور پر گزرے گی تو لوگ آپ کی تعریف کیسے کریں گے؟ آپ کو توجہ کیوں دیں گے؟ جب آپ کے اندر کوئی خاصیت ہوگی یا آپ کامیاب ہوں گے تو لوگ خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں، صرف اپنی مہارت اور کامیابیوں پر توجہ دیں، تاکہ سب کچھ آپ کے پیچھے خود بخود چل کر آئے گا۔ عمل کریں، انتظار نہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے کامل حالات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بہترین وقت ہمیشہ آج ہی ہوتا ہے۔ جو کام آپ کل کرنا چاہتے ہیں وہ آج سے شروع کریں۔ آج کچھ شروع کریں اور اس کا اثر دیکھیں۔ یہ وہ زندگی کے تمام اصول ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی انسان غریب نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ لوگوں کی باتوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور اپنے کام کو بخوبی طور پر نہیں کرتا تو پھر وہ ایسے ہی حالات میں رہ سکتا ہے۔ سب سے آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہیر والے اصول کو لازمی اپنی زندگی میں اپنائیں۔ وہ آپ کی زندگی کو واقعی بدل کر رکھ دے گا۔ آپ نہ آج سے کام کرنا شروع کریں، ایکشن لیں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ ایکشن لیں اور ایسا ہرگز نہ سوچیں کہ ایک ہی دن میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، آہستہ آہستہ کام کریں اور اس کا صلہ اللہ پاک سے لیں اور یقیناً آپ کی محنت رائیگاں نہیں جائے گی۔